हेलो नमस्कार 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 गुड मॉर्निंग मु आपण मानकर संजू पुणी थर नहीं आसुची एक नुआ वीडियो नुआ प्रणाली आज जानिबा आमे फेसबुक को केमिति सिक्योर करबा आपण गोटे फेसबुक केमिति सिक्योर करबा आगर गोटे रिक्वेस्ट मोर समस्त को मोर छोट बड़ भाई भौणी मान को मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु गोटे लाइक दियंतु एवं शेयर करंतु एतिक रिक्वेस्ट करूची आ बाकी आपन इच्छा जदि आपन ए सान भाई भल पाउछन्ती ताले एतिक काम करिवे प्लीज ताले आगु को बढ़िबा कहूची आज फेसबुक को केमिति सिक्योर करबा कि फेसबुक को आमे केमिति सेव करबा कि केही हम आईडी चलै परिबेनी किछि जानि कि केही हम आईडी को हैक करि परिबेनी तो सेमिति किछि फेसबुक रे अछि सेटा को आमे जानिबा तो शॉर्टकट रे कहूची जेति कि आवश्यकता हिसाब रे कहूची बाकी तो समस्त जानती फेसबुक केमती ओपन करा जाए बट ता भीतर किछि भी टेक्निक रही तो मु सेइटा कि आपन को मन को जी कहबी तो मु कहबा चाहूची प्रथमे आपन फेसबुक प्ले स्टोर रू डाउनलोड करिवे डाउनलोड कला परे आपन फेसबुक को ओपन करंतु ओपन कला परे आपन को नेम जोडा आपन को आधार कार्ड जो नेम अछि सेही नेम देई कि ही खोलंतु ओके कहीं कहूँ जदि आप आईडी केतल भी ब्लॉक हो पारे आम फेसबुक रे आधार कार्ड दे आम पुणी से आईडी को ओपन कर तो से कहूँ रियल नेम आउ डेट ऑफ बर्थ रियल रहा दरकार जोटा आपन आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ रही डेट ऑफ बर्थ रखु आपन जमा मनोदय करूँ डेट ऑफ बर्थ आपको जब बेसी अच्छी तो सेटा को आप ओनली मी भी रखिपारे से ऑप्शन भी अच्छी मुझे भी आपको कहीदे ओके से डोंट वरी तो फेसबुक आपड़ जिते नंबर देले कि ईमेल देकी आपड़ खोलिए आपन गोटे ओटीपी आसो ओटीपी आसला ओटीपी वेरिफिकेशन हो सारापर आप फेसबुक आईडी ओपन हो गला फेसबुक आईडी जो ओपन होगला से आपणकर किछटा सेटिंग ठीक करिवार अछि प्रथमे आपन प्रोफाइल पिक्चर सेट कले कवर पिक्चर सेट कले प्रोफाइल पिक्चर को आपन प्राइवेसी गार्ड लगे रखंतु पूरा आपनकर जो प्रोफाइल अच्छी सेटा को आपण पूरा लॉक प्राइवेसी गार्ड कर दियंतु जेपण आपन फ्रेंड छोड़ा अदर पर्सन सेटा को केही भी देखि परिबे नहीं सेकेंडली आपन को जो फ्रेंड लिस्ट को आपन जदि चाहती आपन फ्रेंड माने देखि परंतु सेटा आपन को ऊपर डिपेंड करे सेटा रखि परिबे कि नहीं तो फ्रेंड्स के भीतर शेयर करि परंती न तो मो मतरे ओनली मी रे रखंतु बहुत भलो कज मो किछि का जदि मोर किछि भी कि झील फ्रेंड कार भी किसी भी पुओ फ्रेंड थे एमती फैमिली लोक अच्छे देखिले भी कह हाँ एमती किसी सो दैट इज नो प्रॉब्लम आज योर विश जोटा भी आप रखिपारती तो सहीटा किसी नॉर्मल ये किसी ना ये कि मो मत ओनली मी रखिले बहुत भल हम देन देन प्रोफाइल को एडिट करके आपनकर जो फोन नंबर ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ सब सेटा को पब्लिक रखंतुनी फ्रेंड टू फ्रेंड रखंतुनी ओनली मी रे सेटा को सेव करी रखंतु देन हो सारा पर सेटिंग की जातु सेटिंग की जाई गोटे ईमेल आईडी जदि आप नंबर खोली सेटा को कौन करूँ से गोटे ईमेल आईडी ऐड करूँ जदि फ्यूचर रे केबे आपनकर आईडी उड़ी जाई पारे आधार कार्ड सहित ईमेल आईडी रो किछि भी आवश्यकता रही जोड़े कि आपन ओटीपी वेरिफिकेशन आसीबो कि भल तो जो गोटे कन्फर्मेशन मेल आसीबो आपन गति तो मु कहबा को चाहूची कि सेठी गोटे मेल आईडी ऐड करंतु नेक्स्ट हूँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपन जो गोटे फेसबुक आईडी खोलुचंती प्राय अच्छा कौन नंबर दे खोली दौरान आ नंबर प्रथम 6टा माने अंक सेटा कौन पासवर्ड को से भूल केबे भी करिवे नहीं नंबर रे खोलिकी आपन जो 516 नंबर दे देउचंती तो मु कहबा को चाहूची मो नंबर हला 72042784 तो पासवर्ड मु आपन दे देउचंती कोन 7204274274 तो सिंपल आजकल बहुत लोग एमती करते तो से भूल केबे भी करंतुनी आपन पासवर्ड एमती दिंतु जहाँकि गोटे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जोटा कि कहीं भी ओपन करें ना बुझीपारे जोटा कौच पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग दिंतु जहाँकि फल आपण छड़ा आपण आईडी को कहीं भी यूज करें ना तापर रही कि आम किसी फ्रेंड बढ़ाई जेकोसी को आम जानी ना ही आम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दौचु कि सेमती भूल केबे भी करूँ ना फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूँ चिन्हती जानती तांकरी कति सेंड करूँ
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ହେଲେ ତା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଟକିଂ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ଜାଣିଥିଲା ପରେ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅଛି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାଉଛି, ବଟ୍ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କିଛିଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କି ଫେସବୁକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଲଭ୍ ନେଇକି ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଫଟୋ ଭାଇରାଲରେ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଫଟୋ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଟା ଏଥିରେ କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେଇପାରେ ଆଗକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ନ ହଉ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ହିଁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଫଟୋ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅର୍ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଫେସବୁକ୍ରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜରେ କେବେ ଆପଣ ଟକିଂ ଖରାପ କରିକି ଗାଳି କି କିଛି ଲେଖନ୍ତୁନି। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ବ୍ୟାଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିକି କି ମେସେଜ କରିକି କି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ ମାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ଉଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଆଇଡ଼ି ଉଡ଼ିବାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବାଟ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛି ସେ ଆଇଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଡ଼ିବନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଇଡ଼ି ଓପନ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ବହୁତ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ମାନେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବି ଥାଇପାରେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସୋ ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ, ବଟ୍ ଆମେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ଛାଡ଼ିବା, ବଟ୍ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥରେ ଭାବିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ କି ଠିକ୍ ହେବ। ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁକି ଆମେ କାଦୁଅରେ ଗଡ଼ିବା ଆଉ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ନା କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ମାନିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍କୁ ଯଦି ଭିଆଇପି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଆଇପି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭିଆଇପି ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ହେଲେ ଏ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଉଡ଼ିବନି, ଯଦି ବି ଉଡ଼େ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ଭିଆଇପି କେମିତି କରାଯାଏ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତ ଯଦି ମୋ ଟକିଂରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ପରି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।